Baiklah, kita proceed kepada subtopik seterusnya. 4.3, force on a moving charge particle. Okay, force pada moving charge particle in uniform magnetic field. Alright. Okay, so kita lihat kat sini. Kalau kita ada stationary electric charge in magnetic field, dia tak akan experience magnetic force. Okay, stationary electric charge in the magnetic field, dia tak akan experience magnetic force. Tapi kalau kita ada charge yang bergerak with velocity masuk ke dalam kawasan medan magnet in the magnetic field, then it will experience a magnetic force. Alright. So how to calculate the magnitude of magnetic force? Kita boleh calculate by using this equation, which is kita akan dapat F sama dengan QVB sin theta. Okay, ini adalah magnetic force FB. Okay, kita boleh label sebagai FB, okay, magnetic force. Okay, so kita boleh label sebagai FB, which is FB sama dengan QVB sin theta. Alright, so FB is a magnetic force, B is magnetic flux density, V is velocity of a charge, Q is magnitude of the charge, and theta is angle between V and B. Okay, ini kalau kita nak calculate apa? Kita nak cari the magnitude of force. Alright, tapi sebab kita tahu magnetic force is a vector quantity, so means that dia akan ada magnitude, dia akan ada apa lagi satu, dia akan ada direction. Alright, so how to determine the direction of magnetic force? Kita akan menggunakan Fleming's hand rule. Okay, so sebenarnya yang wujud adalah Fleming left hand rule. Okay, konsepnya adalah kita akan aplikasi Fleming left hand rule. Okay, tapi kita menggunakan Fleming left hand rule untuk apa? Untuk positive charge. Okay, untuk positive charge. Okay, means that okay, kalau kita ada charge kita yang bergerak masuk ke dalam kawasan medan magnet, okay, dia akan experience magnetic force. Okay, contohlah charge kita itu adalah positive charge. So, macam mana kita nak determine arah F? So, kita menggunakan Fleming left hand rule. Alright, which is B adalah arah medan magnet. Okay, kita kata thumb is the direction of force. Okay, the first finger is direction of magnetic field. And the second finger is direction of moving charge. Okay, ini kita akan gunanya untuk positive charge. Alright. Tapi kalaulah soalan kita tu bagi negative charge, okay, sepatutnya kita juga menggunakan Fleming left hand rule sebab Fleming left hand rule ni saja yang wujud. Okay, so kalau kita ada negative charge, kita still menggunakan Fleming left hand rule, cuma kita akan opposekan direction of force yang kita dapat menggunakan tangan kita lah, menggunakan tangan kiri kita. Kalau dia adalah negative charge, contohlah kan arah F ke atas, so sebenarnya arah F awak tu mesti berlawan, so dia akan jadi opposite. Okay, kalau kita ada negative charge. Alright, ini kita kata sebagai untuk memudahkan awak saja. Okay, which is kita kata, okay, nota ni just kata, penyaras kata, just nak bagi tahu. Okay, konsepnya adalah kita menggunakan Fleming hand rule untuk positive charge. Okay, bila kita ada negative charge, alright, kita kena opposekan direction of force yang kita dapat. Ini cuma kita kata kita memudahkan saja kerja, which is kalau kita ada negative charge, kita menggunakan Fleming right hand rule. Okay, so kita guna tangan kanan kita. So, thumb is a direction of force, B is direction of magnetic field, dan V is a direction of moving charge. Okay, itu sahaja. Okay, kita terbalikkan. Alright, nanti saya akan buat video lah untuk menunjukkan arah tangan. Okay, so kita proceed lagi. Okay, kita nak describe circular motion of charge in a uniform magnetic field dan kita nak menggunakan relationship antara FB dengan FC. Okay, so bila kita ada motion of charge particle, okay, which is the enter uniform magnetic field. Okay, so consider charge particle kita moving, okay, moving in a uniform magnetic field with its velocity perpendicular to the magnetic field. Okay, so V kita arah V mesti sentiasa perpendicular dengan magnetic field. Okay, as the particles enter the region, okay, bila sahaja charge kita particle charge masuk ke dalam kawasan medan magnet, so dia akan experience magnetic force, okay, which is the force is perpendicular dengan velocity of the particle. Hence, the direction of its velocity changes, but the magnetic force remains perpendicular to the base. Okay, direction of its velocity akan berubah.
tapi magnetic force remains perpendicular dengan velocity. Okay, highlight magnetic force remains perpendicular dengan velocity. Okay, so this magnetic force akan match the path of particle is a circular as shown figure. So kita menggunakan kita punya Fleming left hand rule. Alright, contohlah kan, kita lihat kat sini kita ada positive charge. Okay, so positive charge kita kata kita menggunakan Fleming left hand rule. Okay, thumb is a direction of force. Okay, so nak determine direction of force, kita kena lihatlah kita punya B dengan velocity. Okay, so dekat sini kita ada cross. Okay, so means that B kita into page. Okay, this one is arah V. So, menggunakan Fleming left hand rule, B into page. So, V kita to the right. Alright, so awak akan dapat FB upwards. Okay, so awak akan dapat upwards. Okay, kalau lah charge kita ni moving part here. Okay, so arah V kita upwards. So, kita akan dapat FB kita to the left. Okay, so kita boleh dapati, okay, charge kita ni, alright, dia akan buat apa? The path is a circle. Okay, so therefore, apa yang berlaku? Okay, therefore, magnetic force FB, dia akan contribute kepada centripetal force. Okay, sebab circular parts dia, dia punya parts dia akan buat path yang circle. Alright, circular parts lah kita kata. Alright, so FB akan contribute kepada FC. So FB adalah sama dengan FC. Okay, FB sama dengan apa? FB sama dengan QVB sin theta. Centripetal force kita dah belajar semester lepas. So, kita ada mv squared over r. So, kita dapatlah equation which is, okay, kita dapat equation r adalah sama dengan mv bahagi dengan bq. Okay, so r is a radius of circular path, m is a mass of charged particle, v is magnitude of velocity, q is magnitude of charged particle. Okay, the period of the circular motion t, okay, max by the particle is given by, so t sama dengan 2 pi r divided by v. Okay, sama macam kita lihat pada circular motion. And the frequency of the circular motion is f sama dengan 1 over period, which is sama dengan v over 2 pi r. Okay, sebab kita lihat perjalanan charge particle ni akan buat circular motion. So, that's why lah kita patah balik kepada chapter 6 semester lepas, centripetal force. Alright, so itu sahaja untuk subtopik 4.3.